नमस्कार दर्शक पवित्र चलते जाना दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण अनुरोध आपण मैंने प्रत्येक दिन सका जल्दी उठू शारीरिक व्यायाम करूँ निज स्वास्थ्यर जत्न निमको हृदय भल पाते न्यूज लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकड़ आज प्रथम खबर पर आज प्रथम खबर राज्य सरकार बड़ नियुक्ति खूब शीघ्र नियुक्ति हे 22,896 कर्मचारी राज्य सरकार बड़ नियुक्ति खूब शीघ्र नियुक्ति हे 22,896 कर्मचारी 10 विभाग ग्रुप सी 22,896 पदवी पूरण पर मुख्य शासन सचिव निर्देश अगस्ट 31 सुधा नियुक्ति प्रक्रिया सारे निर्देश विद्यालय गणशिक्षा विभाग सर्वाधिक 8,350 जन को नियुक्ति मिल पंचायत राज विभाग 4,042 जन को नियुक्ति मिल स्वास्थ्य विभाग में 3,677 पदवी पूरण हो 10 विभाग में नियुक्ति सारे निर्देश 10टी विभाग 44,909 पदवी खाली पड़ता बेले 22,896 पदवी पूरण पर विभाग गुड़ी को निर्देश मुख्य शासन सचिव बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर ओडिशा रे ट्रंप टैरिफ प्रभाव ओडिशा चिंगुड़ी जीवनी अमेरिका ओडिशा रे ट्रंप टैरिफ प्रभाव राज्य में सी फूड सेक्टर भयंकर प्रभावित होगा जाऊँगी शिल्पपति तारा पट्टनायक अमेरिका 25% टैरिफ सह अतिरिक्त 25% पेनाल्टी टैरिफ लगाई या सह अन्य टिकस मिसाइले प्राय 60% शुल्क लगे जहाँफल ओडिशार सामुद्रिक उत्पाद महंगा एवं आउ रप्तानी हो नहीं बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर छात्र छात्री सीबीएसई नुआ कटकणा सीबीएसई स्कूल गुड़िक छात्र छात्री छुट्टी को नहीं कठोर नियम लागू करने सरकारी वेबसाइट रे नुआ नोटिस जारी होती नोटिस रे स्कूल छात्र एवं अभिभावक 5टी गुरुत्वपूर्ण नियम उल्लेख कर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बा सीबीएसई 2025-2026 शिक्षा वर्ष रे 10म और द्वादश श्रेणी बोर्ड परीक्षा 75% उपस्थिति हाजर नियम को पुनर्बार जारी करिछि। ए नियम अनुसार छात्र छात्री मानू परीक्षा रे बसिया अति कम 75% क्लास रे उपस्थित रहिबा बाध्यतामूलक किंतु किछि परिस्थिति रे छात्र छात्री नियम कोड़ा कर जेमिति कि गुरुतर असुस्थता परिवार सदस्य मृत्यु किंबा जातीय अंतर्जातीय खेल में सामिल होता छात्र नियम कोड़ा कर तेरे समस्त प्रमाण एवं जरूरी डॉक्यूमेंट दाखल कले ही छात्र छात्री यह सुविधा पाइपर बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर आउ रास्ता गड़बनी रिक्शा 6 मास भितर बंद करने को सुप्रीमकोर्ट देले निर्देश आ मनीष को टाणबनी मनीष सर्वोच्च न्यायालय रिक्शा टणा लगाइले रोक एक कथा बंद करने को निर्देश देते सुप्रीमकोर्ट रिक्शा टणा को अमानवीय बोली कहते सुप्रीमकोर्ट बर्तमान सभ्य समाज में रिक्शा टणा अशोभनीय कहते कोर्ट जन व्यक्ति आउ जन को टाणब कहीं स्वाधीनतार 78 वर्ष पर एसब वृत्ति कहीं बाध्य प्रश्न कले कोर्ट संविधान प्रचलन 75 वर्ष पर ए असंवैधानिक कार्य कहीं बोली प्रश्न कर सुप्रीमकोर्ट तुरंत रिक्शा टणा बंद करने को निर्देश देले सर्वोच्च न्यायालय रिक्शा को व्यवसाय करुवा लोकों विकल्प व्यवस्था बोली कहते कोर्ट बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर आयरलैंड रे भारतीय को आक्रमण निज देश को फेरी जा कही कुनी झील को गाड़ी गुलस माड़ आयरलैंड रे वाटरफोर्ड सहर रे 6 वर्षीय भारतीय वंशोद्भव झील संघबद्ध आक्रमणकारी माने तांकु भारत को फेरी जा कही अपमानजनक शब्द व्यवहार करथिले एवं झील मुहरे मुथ मारिया सह साइकेल द्वारा तांको शरीर संवेदनशील अंग को आघात करथिले। आयरलैंड रे झीर माँ नर्स अच्छी एवं सेठाकर नागरिकत्व भी पाई घटना पर झीर माँ कहते झील एवं बाहर खेल भय करुँच परिवार निजक असुरक्षित अनुभव कर घटना आयरलैंड रे प्रवासी भारतीय व्यक्ति आक्रमणर पंचम उदाहरण बोली सूचना मिली।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କିଙ୍ଗଡମ୍ ନେଇ ଦେଖାଦେଲା ବିବାଦ। ମାଦ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାମଲା। ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ କିଙ୍ଗଡମ୍ ତାମିଲନାଡୁରେ ବିବାଦରେ ଘେରି ହୋଇଛି। ଏ ଫିଲ୍ମକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ତାମିଲ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ଚିତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେବାର ଅଭିଯୋଗରେ ତାମିଲ ଜାତୀୟବାଦୀ ଦଳ ତାମିଲର କାଚି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି। ଏ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ମାଦ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ପୁଲିସ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଜବାବ ମାଗିଛି। ଏହା ସହିତ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ମାତା ସିତାରା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟସ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏକ କ୍ଷମାପ୍ରାର୍ଥନା ଚିଠିକୁ ନକଲି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 5ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ରାଜ୍ୟରେ 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ସେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଲେଶ୍ୱର ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ମାସେ ପୂରିବ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ବାଲେଶ୍ୱର ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ଆଉ 5 ଦିନ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସେ। ଏହାର ଭିତରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ଘଟଣା ଦିନ ଅନେକ ଅଣଛାତ୍ର କଲେଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ଉସ୍କାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ABVPର ରାଜ୍ୟ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଅଣଛାତ୍ର ଶୁଭ ସମ୍ବିତଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ତଦନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ 2 ଦିନ ହେବ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସିପି ଅନିରୁଦ୍ଧ ରାଉତରାୟ। ଡିଏସ୍ପି ଇମାନ କଲ୍ୟାଣ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତ। ତେବେ ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହେବାକୁ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସିପି। ଫରେନିକ୍ସ ଲ୍ୟାବକୁ ପଠାଇଥିବା କିଛି ତଥ୍ୟର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ନୂଆକରି ପଠାଇଥିବା କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ। ଆହୁରି କିଛି ତଥ୍ୟ ଲ୍ୟାବକୁ ପଠାଯିବ। ତଦନ୍ତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା କରି ଡିଜିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉତ୍ତରକାଶୀରେ ବାଦଲବଟା ବର୍ଷା। 264 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେଣି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଦଳ। ସୂଚନା ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧାମୀ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଉତ୍ତରକାଶୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହୋଇଥିବା ବିନାଶକାରୀ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ମାଟି ଧସା ଯୋଗୁଁ ଧରାଳି ଗାଁରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା କ୍ଷୀରଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଉପର ଅଞ୍ଚଳରେ ହଠାତ୍ ବାଦଲବଟା ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଘର, ହୋଟେଲ, ଦୋକାନ ଓ ରାସ୍ତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି କମ୍ରେ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 50ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 11 ଜଣ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଯବାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 64 ଜଣଙ୍କୁ ଗାଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିରାପଦରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ସେନା, ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକାରକ ବଳ NDRF, ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକାରକ ବଳ SDRF ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଲିସ ଡ୍ରାଇଭର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବୟସ ସୀମା 4 ବର୍ଷ କୋହଳ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଲିସ ଡ୍ରାଇଭର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା କୋହଳ ନେଇ ହୋଇଥିବା ପିଟିସନ ଉପରେ ଆସିଛି ରାୟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମାକୁ 4 ବର୍ଷ କୋହଳ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମହାଧିବକ୍ତା ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। 405ଟି ପୁଲିସ ଡ୍ରାଇଭର ପଦବୀ ପାଇଁ 2024 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବାହାରିଥିଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ମାତ୍ର ନିୟମିତ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇନଥିବାରୁ ବୟସୀମା କୋହଳ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ତେବେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ମୋଟ 1245 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖରେ ମୋଦି ଜେପି ନଡ୍ଡା ଘୋଷଣା କରିବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାମ। ଏବେ ଦେଶରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସରଗରମ ରହିଛି ରାଜନୀତି।
किए उपराष्ट्रपति ताकू नहीं कषा चली गणित आउ समस्त नजर ए मोदी उपरे किए प्रधानमंत्री क्या बाछे आउ यही सब चर्चा आलोचना भितर उपराष्ट्रपति निर्वाचन को दृष्टि रखी गुरुवार एनडीए नेता मानकर एक गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित होईछि। सूचना अनुसार उपराष्ट्रपति निर्वाचन पर एनडीए सहयोगी मध्य उत्तम पारस्परिक समन्वय और उत्तम समन्वय बजाय रखा ए बैठकर एजेंट थिले। ए बैठक संसदर समन्वय कक्ष अनुष्ठित होता। ए बैठक में अध्यक्षता करते प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बैठक पर मंत्री किरण रिजिजू एक बड़ सूचना दी से कहते ए बैठक में एक प्रस्ताव पारित होईछि जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बीजेपी सभापति जेपी नड्डा उपराष्ट्रपति प्रार्थी किए से निष्पत्ति नेबे। उपराष्ट्रपति पद पर एनडीए प्रार्थी नाम अगस्ट 12 सुधा घोषणा करा सूचना मिली। परवर्ती खबर सड़क निर्माण में व्यवहार प्लास्टिक वर्ज्य सहरांचल रास्ता निर्माण में प्लास्टिक अलिया व्यवहार उपरे विचार विमर्श करने ओडिशा सरकार गृह एवं नगर उन्नयन विभाग प्रमुख सचिव उषा पाढ़ी अध्यक्षतार एक बैठक अनुष्ठित होईछि। श्रीमती पाढ़ी सहरांचल भित्तिभूमि विकास में स्थायी एवं परिवेश अनुकूल अभ्यास ग्रहण कर आवश्यकता उपरे गुरुत्वारोप करथिले। से आलोकपात करथिले जे प्लास्टिक अलिया विशेषकर बोतल एवं क्यारी बैग भली जिनिसरू बाहरुथिबा अलिया को खंड खंड करी गरम बिटुमेन एवं समाहार सहित मिश्रित करी रास्ता निर्माण करा जाय परिबो। ए पद्धति जहाँ पूर्व भारतीय जातीय राजपथ प्राधिकरण द्वारा सफलतार सहित कार्यकर कराउछि। केवल रास्तार स्थायित्व एवं गुणवत्ता वृद्धि करे नहीं बरं प्लास्टिक अलिया परिचालन पई एक कार्यकारी समाधान भाव में कार्यकर बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर राउरकेला रेलवे स्टेशन मास्टर को निस्तिक माड़ आक्रमणकारी अटक। राउरकेला रेलवे स्टेशन मास्टर को निस्तिक माड़ स्टेशन मास्टर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी को माड़ मारे स्थानीय व्यवसायी एने जीआईपी थाना अभियोग होता। राउरकेला सरकारी डाक्तखाना चिकित्सा पर जीआईपी थाना स्टेशन मास्टर बयान रेकर्ड कराई। ए घटना संप्रति आक्रमणकारी को जीआईपी अटक रखी पचराउचरा चलती। तेज स्टेशन मास्टर को माड़ मरा जीवर प्रकृत कारण जमापड़ी बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर उत्तराखंड में 9 वर्ष 18,464 प्राकृतिक विपर्य 67 थर बादलफटा वर्षा। उत्तराखंडर उत्तरकाशी बादलफटा वर्षा पर भयंकर विपर्य धराली गाँव क्षीरगंगार आसी भयंकर बन्या व्यापक क्षयक्षति घटी। एपर्यंत 5 जनकर मृत्यु होता बेले अनेक निखोज अच्छा। तेबे उत्तराखंड में एभली प्राकृतिक विपर्य नुआ नुहे। राज्य में विगत 9 वर्ष बहु संख्यार प्राकृतिक विपद आसी एवं अनेक धन जीवन विपर्य परिचालना विभाग राज्य में सड़क दुर्घटना निया भूस्खलन भूकंप बन्या हिमस्खलन वज्रपात जंगली पशु आक्रमण बादलफटा वर्षा बग्नाग्नि एवं रोग व्यापिया भली घटनार एक विवरणी प्रस्तुत करिछि। ए घटना मृत्यु आहत निखोज होवार सूचना एकत्र कराइछि। या छड़ा घरर आंशिक और संपूर्ण क्षतिग्रस्त होवार रेकर्ड रखाई। विपर्य परिचालना विभाग 2015 रु 2024 पर्यंत संख्या कही प्रतिवर्ष हजार हजार विपर्य आसुछि। एथिरे सबुठारु अधिक प्रबल वर्षा फ्लाश फ्लड रही जार 14,464 घटना देखा मिली। या छड़ा भूस्खलन बड़ चैलेंज पलटि 4,000 रु अधिक भूस्खलन घटना विभिन्न जिले में देखा जाइछि। बादल सरस्वतीर फाटी सारी सबुठारु अधिक बादल फाटिबार घटना पौड़ी जिले में देखा मिली बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर ओटीटी प्रश्नपत्र लीक मामला 2 दिनिया रिमांड आसवे 2 अभियुक्त। ओटीटी प्रश्नपत्र लीक मामला
ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ 2 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଦେଲେ ଅନୁମତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜିତେନ ମହାରଣା ଓ ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ 2 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଦେଲେ ଅନୁମତି। ଉଭୟଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ 2 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବେ। ଆସନ୍ତା 11/12ରେ ଏହି 2 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆସିବେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଜୁଲାଇ 20ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର OTET 2025, ହେଲେ ପରୀକ୍ଷାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଭଳି କରିବାର କାରଣ ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେବା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ପ୍ରଥମେ ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜିତେନ ମହାରଣାଙ୍କ ସମେତ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି କ୍ରମରେ ରବିବାର ବୋର୍ଡର ସଭାପତି ଓ ଉପସଭାପତିଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗିରଫ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଗୋହତ୍ୟା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାଜ୍ୟରେ ଗୋହତ୍ୟା ବନ୍ଦ ପାଇଁ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଗୋହତ୍ୟା ନିରୋଧ ଆଇନ 1960 କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋହତ୍ୟା ନେଇ ଗୋଜ୍ଞାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆବେଦନକାରୀ କଟକରେ କିଛି ଗୋହତ୍ୟା କରାଯାଉଥିବା ଆବେଦନରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମ ବସ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାକୁ କ୍ରୁଟ୍ର ନୂଆ ଉପାୟ। ଏଣିକି ସପ୍ତାହକୁ 2 ଦିନ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବେ ଅଧିକାରୀ। ଆମ ବସ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାକୁ ନୂଆ ଯୋଜନା କରୁଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜନ ଅର୍ବାନ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କ୍ରୁଟ୍। ଏଣିକି ଡ୍ରାଇଭର ପାଖ ସିଟ୍ରେ ଅଧିକାରୀ ସପ୍ତାହକୁ 2 ଦିନ ବସି ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ। ଏନେଇ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମର ଖୋଦ କ୍ରୁଟ୍ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଏନ୍ ଥିରୁମାଲା ନାୟକ ବସ୍ରେ ବସି ଯାତ୍ରା କରିବା ସହ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ବୁଝୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 200 ଫୁଟ ଖାଇକୁ ଖସିଲା ସିଆର୍ପିଏଫର ବଙ୍କର ଗାଡ଼ି। 3 ଯବାନ ଶହୀଦ, 15 ଆହତ। ଅପରେସନ ସାରି ଫେରିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ। 200 ଫୁଟ ଖାଇ ଖସିଲା ସିଆର୍ପିଏଫର ବଙ୍କର ଗାଡ଼ି। 3 ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନ ଶହୀଦ, 15 ଆହତ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉଧମପୁର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଡୱା ବସନ୍ତଗଡ଼ ମାର୍ଗରେ ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ 10:30 ବେଳେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ 187 ବାଟାଲିୟନର 23 ଜଣ ଯବାନ ଏକ ବଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଯୋଗେ ଅପରେସନରୁ ଫେରୁଥିଲେ। କଣ୍ଡୱା ବସନ୍ତଗଡ଼ ମାର୍ଗରେ ସେନା ଗାଡ଼ି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 3 ଜଣ ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 15 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। କିଛି ଯବାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 5ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ 5 ଦିନିଆ ଗସ୍ତ କରିବେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା 5 ଦିନ ପାଇଁ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏ ଗସ୍ତ କାଳରେ ସେ କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିବେ। ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଧିକ ବିକାଶମୂଳକ କାମ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଏ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା କୋଟିଆ ଗସ୍ତ କରି କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଏହା ସହ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ କୋରାପୁଟରେ ଆୟୋଜିତ ସୁଭଦ୍ରା ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା 5ଟି ଜିଲ୍ଲାର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ, ମିଶନ ଶକ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଆକ୍ସନ। ଏସ୍ଆଇ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ପଲେଇଙ୍କୁ ବଦଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ତଥାକଥିତ ପ୍ରେମିକ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରେକଅପ୍ ପରେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଥିବା, ଫଟୋ ଭାଇରାଲ କରୁଥିବା, ହଇରାଣ ହରକତ ସହ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ପ୍ରାୟ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମଦାହ କରିବାର 6ରୁ 8 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
थाना गुहारी जनइबाकू घंटा घंटा धरी अपेक्षा करा पड़ा हेले पुलिस एसआई शैलेन्द्र मोहन पल्लई एतला रखी नी दायित्व खसैबाकू जाई ब्लैकमेल करुवा छात्री तथाकथित प्रेमिक युवकर फोन नंबर ब्लॉक करने को ब्लैक लिस्ट रे पकेवा कहते किंतु मामला हो पार नहीं बोली पीड़िता परिवार को मना करते बोली मृत छात्री बापा अभियोग कर फोन रे मौखिक भाव ए विषय पुलिस को जनते ही पुलिस पक्षर कौन सहयोग मिलूला पुलिस एतला रखापी मना कर दिया पर छात्री संपूर्ण भांगी पड़ते प्रेमिकर निर्यातना दिन दिन असह्य चली जहाँ सहीबा पक्षे आउ संभव हो पार नाला आउ आत्मदाह करने को निष्पत्ति नहीं चर्चा हो घटना पुणी थे पुलिस उपर को आंगुली उठे ए घटना पर ग्रामांचल थाना एसआई शैलेन्द्र नारायण पल्लई को बदली कर न्यूज टी ये समाप्त होती न्यूज टी भल लगी आपण मान अनुरोध निहाती भावे न्यूज लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु आपण स्वास्थ्यर जत्न नियंतु धन्यवाद।